الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين لنعمك. اللهم أطعم كل جائع وأغن كل فقير واشف كل مريض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، كان لنبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام زوجة اسمها هاجر، وكان لها منه ولد اسمه إسماعيل، وبأمر من الله جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زوزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ومما قال عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا هو محل الشاهد من القصة. لماذا قدم طلب الأمن على طلب الرزق مع أن زوجته وابنه في أمس الحاجة إلى الرزق؟ قدم طلب الأمن على طلب الرزق لأن الأمن ضرورة، ولا يتلذذ الإنسان بالرزق مع وجود الخوف. ووالله وتالله إن أشهى المأكولات وأطيب الثمرات لا تستساغ مع ذهاب الأمن ونزول الخوف والهلع، ذلكم أنه لا غناء لمخلوق عن الأمن مهما عز في الأرض أو كسب مالا أو شرفا أو رفعة. الأمن عباد الله منة إلهية ونفحة ربانية امتن الله بها على عباده، فبالأمن تجتمع النفوس وتزدهر الحياة وتغدق الأرزاق ويتعاون الناس وتتلقى العلوم من منابعها الصافية، ويزداد الحبل الوثيق بين الأمة وعلمائها، وتتوثق الروابط بين أفراد المجتمع، وتجتمع الكلمة ويأنس الجميع ويتبادل الناس المنافع، وتقام الشعائر بالطمأنينة. وإذا اختل الأمن تبدل الحال ولم يهنأ أحد براحة بال، فيلحق الناس الفزع في عباداتهم، فتهجر المساجد والمعابد، ويمنع المسلم وغير مسلم من إظهار شعائر دينه، وتعاق سبل الدعوة، وينضب وصول الخير إلى الآخرين، وينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء، ولا توصل الأرحام، ويئن المريض فلا دواء ولا طبيب، وتختل المعايش، وتهجر الديار، وتفارق الأوطان، وتتفرق الأسر، وتنقض العهود والمواثيق، وتبور التجارة، ويتعسر طلب الرزق، ويفشو الجهل والظلم. يا أيها المسلمون، الأمن نعمة جليلة ومنة كبيرة، وهي مطلب كل أمة وغاية كل دولة، والهدف النبيل الذي تنشده المجتمعات وتتسابق إلى تحقيقه الشعوب. فالأمن ملك مشترك ينفعنا جميعا بغض النظر عن أدياننا وأجناسنا وانتماءاتنا.
ويقول سبحانه ممتنا على قريش بنعمة الأمن، وهي استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام الذي ذكرناه آنفا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولأهمية الأمن في العبادة وعد الله نبيه محمدا وأصحابه بأداء النسك على صفة تتشوف إليها نفوسهم، وهي الأمن والاطمئنان. قال الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وبدون الأمن حتى الجنة لا تكون جنة، لذا عد الله من نعيم أهل الجنة في الجنة أمن المكان، لا خوف ولا فزع ولا تحول. قال الله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. وقال سبحانه: وهم في الغرفات آمنون. وقال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. عباد الله، قال عجوز حكيم: السلام ليس مجرد كلام ولكن خلق، فينبغي لنا جميعا التخلق بكل ما من شأنه أن يديم الأمن والسلام في بلادنا، ويجب أن يكون دور المسلم في ذلك أكبر، لأن السلام من أسماء الله الحسنى والسلام منه تعالى. ولذا يقول المسلمون بعد صلواتهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن الأخلاق والأسباب التي ينبغي الامتثال بها لجلب الأمن والسلام ما يلي: أولا الإيمان بالله وعبادته وحده وإقامة الشرع تعالى، هذا وعد الله في قرآنه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثانيا شكر جميع نعم الله تعالى عامة، وشكر نعمة الأمن خاصة، فإنه بالشكر تدوم النعم وتزداد. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وبالعكس تزول النعم ويحل محلها العذاب. وهذه حادثة واقعية قصها علينا القرآن الكريم قائلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثالثا المودة والتآلف وإصلاح ذات البين، فالأمان والطمأنينة تبع ونتيجة لانتشار الحب والإخاء بين المسلمين. فعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رابعا أمل الحسنات واجتناب السيئات، فإن الذنوب والمعاصي نذير الشؤم ومجلبة للشر وحلول الخوف محل أمن. وإن فعل الحسنات والقربات والصالحات وإن فعل الحسنات والقربات والصالحات أمان من كل خوف وفزع في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. خامسا الدعاء بدوام الأمن والاستقرار، فقد سمعنا الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يدعو فيقول: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ولهذا ننتهز الفرصة في هذا اليوم 15 أوت يوم عيد استقلال دولة كونغو برازافيل لندعو لهذا البلد الطيب الذي يأوينا جميعا ولسائر بلادنا الأصلية بالأمن والسلام والاستقرار. Louange à Allah pour toutes ses grâces innombrables et incontées. Oh Allah, compte-nous parmi tes serviteurs qui te remercient pour tes grâces. Oh Allah, donne à manger à toute ta famille. Oh Allah, donne le besoin de toute nécessité et tout pauvre. Oh Allah, donne la santé à tout malade.
J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est très certainement le serviteur d'Allah et son messager. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, le prophète de Dieu et son ami Ibrahim avaient une seconde épouse qui s'appelait Hajar, Agar. Et Agar avait un fils d'Ibrahim qui s'appelait Ismaël. Par l'ordre d'Allah, Allah a ordonné Ibrahim de prendre sa femme Hajar et son fils Ismaël, de les amener dans le désert, précisément à la Mecque. Il y est allé les déposer sur une colline, là où il n'y a ni eau, ni nourriture, ni personne même. Et il a donné d'eau. En partant, sa femme l'a suivi. Elle a dit: oh Ibrahim, tu vas nous laisser ici, sans eau, sans nourriture, sans personne même. Il n'a pas parlé, il n'a pas répondu, il n'a même pas tourné le dos pour regarder derrière. Il a continué à partir. La femme a répété plusieurs fois. Comme il ne répondait pas, la femme a dit ensuite: est-ce Allah qui t'a ordonné de venir nous mettre ici? Il dit oui. Et il a continué son chemin. La femme s'est retournée. C'est une femme soumise, obéissante. Elle s'est retournée pour aller à côté de son enfant. Arrivé quelque part là où la femme et l'enfant ne voyaient pas Ibrahim, il s'est retourné et fait face à la maison, la Kaaba, et a levé ses mains. Il dit: oh Allah, j'ai laissé ici ma femme, mon enfant, là où il n'y a ni eau, ni nourriture. Il a fait beaucoup de doigts, mais parmi les invocations, les doigts que Ibrahim a fait, en ce moment précis, il a dit: oh Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, de paix, et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Dans cette histoire, voici la partie que nous recherchons. Le fait que Ibrahim alayhi salam a demandé la paix, la sécurité pour sa femme et son enfant. Là où ils avaient besoin plus de nourriture et de boissons. Il a commencé par la sécurité, la paix, avant même la nourriture. Pourquoi? Parce que la paix et la sécurité est primordiale, est nécessaire, est indispensable. C'est pourquoi Ibrahim a commencé par la paix, par la sécurité. Fidèle serviteur d'Allah, quelle que soit la douceur et la délice de la nourriture, quel que soit le luxe dans lequel tu vis, quelles que soient toutes les bontés, tous les bienfaits que tu as, si tu as la paix, tu n'as pas la tranquillité, tu n'es pas en sécurité, wallahi, tu ne peux pas jouir, tu ne peux pas profiter de ces biens. C'est pourquoi, chers fidèles musulmans, la paix, la sécurité, la stabilité, la concorde, c'est une grâce divine, ça vient d'Allah. Avec la paix et la sécurité, les hommes se côtoient. La vie avance, se développe. On a nos gagne-pain. Il y a les contacts. On lit les nouveaux contacts. On acquiert des sciences. Quand on parle de l'école, quand on parle d'apprentissage, d'apprendre, c'est parce qu'il y a la paix, il y a la sécurité. Avec la paix, les familles sont liées. Avec la paix, la société est stable. Avec la paix, nous avons la même parole et nous profitons les uns les autres. Sans la paix, si la paix part, il n'y a pas de paix, il y a l'insécurité. Personne ne peut vivre en paix. Il n'y a pas de quiétude. Chacun sort, il a la paix au ventre. Les lieux de culte, les mosquées seront désertées. Si tu viens prier, c'est parce qu'il y a la paix. Sans la paix, tu ne peux pas venir. S'il n'y a pas la paix, le musulman, le non-musulman, tout le monde ne peut pas jouir de sa vie. S'il n'y a pas la paix,
on va fuir nos pays, nos maisons, on va fuir nos parents. C'est pourquoi, fidèles musulmans d'Allah, la paix, c'est une grâce d'Allah. C'est ce que recherchent toutes les communautés. Toutes les sociétés recherchent la paix, la sécurité. C'est un but noble. Voici comment Allah exalté compte ses grâces sur un peuple, le Quraysh. Allah va nous dire que la grâce qu'il les a fait, il dit à cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant le voyage d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, c'est-à-dire la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Donc la paix. Et la paix est tellement importante, la sécurité, que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah l'avait promis que tu vas rentrer à la Mecque, les Mecquois t'ont chassé, tu es allé à Médine, mais tu vas rentrer encore. Moi, je t'ai fait la promesse. Tellement que la paix est importante, Allah a ajouté pour dire au prophète, vous allez certainement rentrer à la Mecque encore. Vous allez faire le Hajj, le pèlerinage. Allah a ajouté en toute sécurité. S'il n'avait pas ajouté cela, peut-être qu'il n'y allait pas avoir cette adoration. La paix est tellement importante. Même le paradis que nous recherchons, wallahi, sans la paix, sans l'assurance, le paradis ne peut pas être paradis. C'est pourquoi Allah a compté parmi les grâces du paradis et dit udkhuluha bi salamin aminin. Entrez-y en paix et en sécurité. C'est-à-dire dans le paradis, tout ce qu'on dit, il y a la nourriture, il y a les belles femmes, il y a tout ceci. Sans la paix, la sécurité, ça ne peut pas être paradis. Dans un autre verset, parlant toujours du paradis, Allah va dire, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. Il a ajouté la sécurité. Dans un autre verset encore, dans une autre sourate, Allah va dire, les pieux seront dans une demeure sûre, c'est-à-dire dans la paix. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque mois, lorsque le croissant lunaire apparaissait et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait, il fixait le croissant lunaire, c'est-à-dire la lune, et il levait la main et fait la doua. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. Allah, fasse que ce croissant lunaire soit pour nous la sécurité, la paix et la foi. Et que ce croissant lunaire soit pour nous une manière de se soumettre à toi, Allah, et de pouvoir faire ce que tu veux et tu agrées. Notre Seigneur, et toi, croissant lunaire, ton Seigneur, c'est Allah. C'est pas toi qui es mon Seigneur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, un vieux sage a dit une fois, la paix c'est pas un vain mot mais un comportement. C'est pourquoi il nous incombe, nous tous, d'adopter les attitudes, les comportements qui amènent la paix, qui fait que la paix règne dans nos pays. Et le musulman, son rôle en cela est plus grand que tout le monde. Car le musulman est le lieutenant d'Allah sur la terre. Car parmi les 99 noms d'Allah, il y a As-Salam qui veut dire la paix. Car la paix vient d'Allah. Car les musulmans, après chaque prière, ils font cette invocation. Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Oh Allah, tu es la paix vient de toi. Que tu sois béni, le plus grand. Donc parmi les comportements, les attitudes que nous devons adopter pour avoir la paix, pour que la paix règne dans nos pays, il y a même d'abord la foi. Croire en Allah, l'adorer comme il le faut, appliquer ses ordres, s'éloigner de ses interdits. Voici la promesse qu'Allah a faite dans le Coran. Allah a promis
à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession de cette terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il les changerait leurs anciennes peurs en sécurité. Avec la foi, en obéissant à Dieu, Allah nous donne la paix et la sécurité. Le deuxième comportement, attitude que nous devons adopter pour avoir la paix, c'est de remercier Dieu sans cesse pour ses grâces qu'il nous donne. Toutes les grâces d'Allah. Et en particulier, la grâce de la paix. C'est-à-dire, quand tu dis Alhamdulillah, tu dois dire aussi Alhamdulillah pour la paix que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de palabre. Parce que Allah nous a promis dans le Coran, si vous me remerciez, je vais accroître mes bienfaits sur vous. Et Allah a cité dans le Coran une cité qui avait refusé de remercier Allah pour les grâces. Allah a changé la grâce, la stabilité, la paix en peur. Le troisième comportement, c'est l'amour, l'entente entre nous, la cohabitation. Parce que la paix est le fruit, le résultat de l'amour qui est entre nous, l'entente qui est entre nous. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, ne vais-je vous pas informer une chose meilleure que la prière, le jeûne, l'aumône? Le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui est plus grand que la prière? Qu'est-ce qui est plus grand que le jeûne? Qu'est-ce qui est plus grand que l'aumône? Le prophète dit, c'est la paix, l'entente entre les gens. Parce que quand il n'y a pas de paix, quand il n'y a pas d'entente, toutes ces choses-là, la prière, le jeûne, l'aumône, on ne pourra pas les faire. Le quatrième comportement, c'est de poser les bonnes actions, les actes de charité. Les bonnes actions religieuses, les bonnes actions de charité entre nous. Parce que même l'au-delà, même le jour de la résurrection, la paix qui s'y trouve l'au-delà, Allah dit, celui qui pose les bonnes actions, il sera privé de la paix du jour de la résurrection. Et le cinquième comportement et le dernier, c'est de faire sans cesse les invocations, les doigts, pour que Allah nous donne la paix, pour que la paix règne dans nos pays. Comme Ibrahim, l'ami de Dieu, a fait dans l'histoire que nous avons citée le début. C'est pourquoi nous profitons de ce jour 15 août, qui est le jour de la fête de l'indépendance de ce beau pays qui nous abrite, nous tous, le Congo, pour faire la doua, l'invocation pour ce pays. Qu'Allah fasse que la paix, la stabilité, l'entente, la concorde, la sécurité règne dans ce pays et dans nos pays d'origine, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, tandobe alay. Akan nema bela janika, nema mitesika jati, natisika kafu. Amanyine ala fe, akan faraka jongkan mima barakala kan nema okosum. Ala amanyine ife, ka kumoto bela janin ladumni. Ala amanyine ife, ka makoto be makodi oma. Ala amanyine ife, ka kena di banabato bela janin. Meshira ka fo tigi wurete ma fo ala akilene jinyon taala. Ka shira ka fo an ko tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone aka cideni. Ala man nema kala ka baraka ke ka kishika ni nabi mambaika ana somo ana janyo ani mo mo ibn labato fata sal kiyamama. Alu mi ka wuli manya ay sa ala nye ala sana jatila. Akana sonka sa fiu fo ya sura aya yere kuro ala aka yere di alama. Ala ka jon. Ala ka nabi mamba ana tirche mi Ibrahim ay. Am suflan to ko Hajar. Hajar ala e dendo di amakabo Ibrahim ay roto ko Ismail. Ala ka nyamari konona la aya fo Ibrahim ay ko ka muso Hajarta ka de Ismailata ka ta bla tinyafukan. Ama ala soso aka muso na denta ka ta na kitefukan o yoron bena makale ma kurudo kan zamzam be yoroni ka muso na dembla ka kodo ataka muso panako Ibrahima ibna anto yanwa domite jite mo yere fate Ibrahima mako na majani muso sigla kuma kan ka sigi kuma kan Allah ba muso na fo Ibrahima nyinawo yala ala le ki ikana on bla yanwa ako on muso ko nole fo ina soro muso sigla atara siga den koro
Ibrahima tagala a taara se yɔrɔ min muso ni den ɲa t'a la a y'i kɔmunu sisan k'i ɲɛsin alikaba ma ka tɛgɛ kɔrɔta ka dugawu kɛ ko ala ile de ko n kana muso ni den bila yan dɛ n nana o bila yɔrɔ la domi tɛ yen ji tɛ yen a ye dugawu caman kɛ a ka dugawu kɔnɔna la Ibrahima ko rabbi jal hada baladan amina ala ni kɛ dugu ye min lamaniyani ne min hakilisigi bɛ yen i ka a dunge o gɛrɛsɛ ka bɔ yiridenw na mɔgɔ min limanana o cɛla ka bɔ o cɛla ili ala ma ka limanalu laban ma ni kisɛ in kɔnɔ an mako bɛ nin yɔrɔ de la a ka dugawu min kɛ ten ko ala nin yɔrɔ in kɛ lamaniya yɔrɔ ye hakilisigi yɔrɔ ye an mako bɛ nin yɔrɔ de la a ka muso n'a den bila mɔgɔ tun tɛ yen problème foyi tun tɛ yen o muso ni den mako tun bɛ dumuni ni ji de la munna ma fɔlɔ dumuni ni ji ma a fɔlɔla hakilisigi de ma basigi de ma sabu o de ka bon ni fɛn bɛɛ ye hakilisigi ni basigi a ka bon ni fɛn bɛɛ ye dumuni mana diya cogo cogo nafolo mana kɛ i fɛ cogo cogo i ka siyɔrɔ ka ɲi cogo cogo lafiya sugu sugu b'i fɛ ni hakilisigi tɛ yen ni basigi tɛ yen walahi i tɛ se ka diya bɔ i tɛ se ka diya bɔ o kosɔn hakilisigi filɛ ten sɔnni de ka bɔ ala yɔrɔ ala ka sɔnni de a b'an kunna dafara n'a ye ni hakilisigi bɛ yen nenw bɛ kafo ɲɛnamaya bɛ taga ɲɛ gɛrɛsɛgɛw bɛ sɔrɔ ni lafiya bɛ yen ni hakilisigi bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn lɔn an bɛ don ɲɔgɔn na kalanw bɛ kɛ ni ka mɛn ko kalanso dayɛlɛlen de mɔgɔw bɛ kalan kɛla ɲɛnamaya ka taga ɲɛfɛ hakilisigi ni basigi de bɛ yen ni hakilisigi bɛ yen ni basigi bɛ yen mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na jamana bɛ kɛ kelen kumakanw bɛ kɛ kelen an bɛ ɲɔgɔn nafa mɛ ni hakilisigi tɛ yen ni basigi tɛ yen kow bɛ yɛlɛma mɔgɔ si tɛ lafiya misiriw yɛrɛ bɛ langoya batukɛyɔrɔ bɛɛ ni ka mɛn k'i bɛ bɔra i ka so ka na misiri la ka na seli walahi hakilisigi de bɛ yen misiriw bɛ lankolonya foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ o kosɔn n balima silamɛw hakilisigi basigi nɛɛma b'ale dɛ an kana to a bɛ taa k'an dan manto bɛɛ bɛ nin de ɲini na jamana bɛɛ bɛ nin de ɲini na laɲini tɛ min ka bon ka tɛmɛ nin kan o kosɔn i ma ye ala bɛ kurɛsiw k'o kunna da ka ka hɛrɛ fɔ o kan a nana ka na hakilisigi fɔ ala ko li ilafi kurɛsiw ka deli kosɔn deli dɔ tun b'u fɛ deli in kosɔn deli min tun ye tilemana ni samiya wagati ka tagama ye ka taga sami a ko hɛrɛ min ala y'a kɛ o ye o kosɔn dɛ o ka nin so in tigi bato hɛrɛ ye jumɛn de ye tigi jumɛn de ko le tigi min n'a y'o ladumuni ka bɔ kɔngɔ la k'o lamaniya k'o hakilisigi ka bɔ siran fɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛ min fɔ kurɛsiw kan a ka hakilisigi kuma fɔ ka yira n'a ka fɔ hakilisigi ni basigi fɛn bali i ma ye tumana min ala ye ala kira alayhi salatu wasalam layiriji ko i bɛna don maka tuguni o k'i gbɛn i taara madina mɛ i bɛna segin ka don maka o ye kibaruya ɲuman le ye mɛ jaa ma ban ala ko kira i bɛna don mɛ i hakili sigi ni fana foyi t'i sɔrɔ n'o tun ma fara kuma kan jaa tun tɛ dafa hakilisigi ni basigi tellement que a nafa ka bon alijinɛ yɛrɛ tɛ kɛ alijinɛ ye ni hakilisigi tɛ ni basigi tɛ o kosɔn ala bɛ alijinɛ kuma fɔ la k'a nɛɛmaw fɔ a nana fɔ alijinɛdenw ɲɛ o udkhuluha bisalamin aminin a ye don alijinɛ kɔnɔ ni kisi ye ani hakilisigi ye n'o tun ma fara kan a tun tɛ diya parce que a mana diya cogo o cogo lon min na ni balo nana lon min na ni masuba nana dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ kuranɛ aya wɛrɛ kɔnɔ ala ko alijinɛdenw bɛ kɛ u ka sangasow kɔnɔna la o hakili sigili o de bɛ fɔ ka fara kan sangaso mana ɲɛ cogo cogo a mana bonya cogo cogo lafiya b'a kɔnɔ cogo cogo ni hakilisigi tɛ a tɛ ɲɛ kuranɛ aya wɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ tuguni ala ko k'a lɔn k'a fɔ ala ɲɛsiranbagaw o bɛna kɛ lɔyɔrɔbabaw de la o hakili sigili o kosɔn ala kɛra alayhi salatu wasalamu kalo bɛɛ ni kalo kura bɔra a b'i ɲɛsin an ma ka dugawu kɛ a b'a fɔ ala ni kalo kura in kɛ anw ma hakilisigi ani lamaniya ye ani kisi ye ani silamaya ye ani yɛrɛ kɔrɔ ye ala ma ani an ka se ka fɛn kɛ ile ala min ka di ye ani bɛ jɛ min ma anw tigi ala ile yɛrɛ kalo tigi ala o ye ala le dɛ balima silamɛw cɛkɔrɔba kolonna dɔ ko n'a fɔra ko kisi hakilisigi basigi kuma dama tɛ k'a kuma fɔ da a bɛ waliɲali a bɛ kɛli o kosɔn a ma ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ jogo o jogo kɛcogoya o kɛcogoya baara o baara min bɛ se ka na ni bɛn ni hakilisigi ye ani basigi ye an y'an jija k'o kɛ
o ɲinini bɛɛ fɛ nka silama ta ka bɔ ala ka tɛmɛ bɛɛ kan sabu silama le bɛ ala yɛrɛ a nɔrɔbila ye dugukolo kan ala le ye kisi ye a tɔgɔ 99 kɔnɔ a salam bɛ yen salam kɔrɔ ko kisi bɛ bɔ ala le yɔrɔ e ma ɲinan tilan seli la an b'a fɔ de allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ala ile le kisi ye kisi bɛ bɔ ile le fɛ i barakani de i ka bon o kosɔn balima silamɛw jogo min dɔw bɛ yen n'an kan ka kɛ yalasa bɛn hakilisigi basigi ka kɛ yen a fɔlɔfɔlɔ ye min ye limaniya yɛrɛ ka limaniya ala la ka ala bato i n'a fɔ a b'a fɛ ɲani ka ala ka sariyaw bɔ a sira fɛ ala k'o le layiri di a ma kuranna kɔnɔ ala ko ala ye mɔgɔw layiri di min limaniya ala ma aw cɛla ka baara ɲuman kɛ a bɛna o kɔ fali dugukolo kan ka mɔgɔ dɔw lata ko olu si ka dugukolo kɛ u ta ye siranya min tun bɛ yen ala b'o yɛlɛma ala b'o sabati ka basigi di o ma o bɛ ni ala bato o tɛ dɔ fara ni ala kan ala ko ni mɔgɔ min kafiya nin kɔfɛ olu le cɛnnikɛlaw ye a jogo filanan k'ala fo ka barika la ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma hakilisigi min bɛ bɛn min bɛ yen basigi min bɛ yen i bɛ bɔ ka taa i dala dumuni ɲini i bɛ sigi a doso sabu kuranna kɔnɔ ala ko n'a ye n wale ɲuman nɔ n ka hɛrɛw la n bɛna ji di ka di aw ma kuranna kɔnɔ ala ka manto dɔw ka kisa fɔ ka dugu dɔw ka kisa fɔ hɛrɛ bɛɛ tun b'o fɛ nka o kafiliyala ala ma o ma ala wale ɲuman nɔ a ka hɛrɛ la ala ye lafiya diya k'a yɛlɛma ka kɛ goya ye ka kɛ hakili wuli ye a jogo sabanan ɲɔgɔn kanu bɛn fo ka bɛn cɛ bɛn k'olu le bila ani ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko kisi n'a fɔra ko basigi n'a fɔra ko hakilisigi a bɛ bɔ nin de la n'an man di ɲɔgɔn ye hakilisigi tɛ se ka kɛ yen ni bɛn t'a ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ bɛn t'a ni ɲɔgɔn cɛ hakilisigi tɛ se ka kɛ yen a naaninan ka baara ɲumanw kɛ ala yɛrɛ kosɔn ka baara ɲuman yɛrɛ kɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na ni hakilisigi ye alikiyama n'a ka alikiyamaya an bɛ siran min ɲɛ dɛ ala ko ni mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ a bɛ kɛ hɛrɛ a tigi ma ninnu mɔgɔ baara ɲuman kɛla dɛ olu le hakili bɛ sigi ka bɔ kiyama siranya ko ma n'i ka baara ɲuman bɛ hakili sigi ka bɔ kiyama ta ma duniya fana yɛrɛ ta bɛ ten a loruna min y'a laban ye ka to ka dugawu kɛ tuma bɛɛ ala ye jamana basigi ala ye hakilisigi bila ka to ka ni dugawu kɛ ka caya an ka ibrahima ta fɔ sisan kisa tɛmɛni kɔnɔna la o b'a yira ko an fana bɛɛ kan ka nin kɛ o kosɔn bi lon in na min ye kɛn sugu to ye an bɛ jamana min na jamana min k'an bɛɛ kunbɛn an b'an ka dala dumuni ɲini jamana min na an bɛ batu kɛ jamana min kɔnɔna la a ka fɛ dépense ye bile ye diyagoya le an bɛ dugawu kɛ an b'a kɔnɔ o an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka jamana in basigi ala ka hakilisigi bila fitina ala ka yɔrɔ ma janya an yɛrɛ fana fa jamanaw ala ka bɛn ni hakilisigi bila o la an b'a fɔ allahumma ja'al hadha baladan aminan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladina allahumma aminna fi awtanina wa walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana warfa maqtaka wa ghadabaka anna wala tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamna ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم